अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज 17 सितंबर निजाम स्टेट का इंडियन यूनियन में इंजमाम का दिन। तेलंगाना भर में कांग्रेस हुकूमत ने मनाया प्रजा पालना दिनोत्सवम। सीएम रेवंत रेड्डी ने लहराया कौमी परचम। अवामी हुक्मरानी में तमाम तबकात की हमाजहत तरक्की के अज़्म का इजहार। मैं फार्म हाउस चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर हूं। बीआरएस सुप्रीमो केसीआर पर सीएम रेवंत रेड्डी का तंज। कहा, मरकज से रियासत के वाजिबुल अदा हिस्सा हासिल करने कर रहे हैं दिल्ली के दौरे। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान हुसैन सागर झील में गणेश विसर्जन जारी। खैरताबाद की 70 फुट ऊंची गणेश मूर्ति का 1:30 बजे दिन किया गया विसर्जन। हजारों की तादाद में भक्तों ने की मजहबी जोशो जज्बे के साथ शिरकत। सीएम रेवंत रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों, पुलिस कमिश्नर, जीएचएमसी कमिश्नर और मेयर के साथ किया टैंकबंड का दौरा। गणेश विसर्जन इंतजामात का लिया जायजा। अकीदतमंदों की हिफाजत पर तवज्जो देने ओहदेदारों को दी हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के सामने की राजीव गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब पर जाहिर की नाराजगी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने आज 17 सितंबर निजाम स्टेट के इंडियन यूनियन में इंजमाम के दिन को प्रजा पालना दिनोत्सव के तौर पर मनाया है। आज सीएम रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीनों कारकुनान के हमरा गनपाक पहुंचकर शोहदाए तेलंगाना को खराज अकीदत पेश किया। बाद पब्लिक गार्डन नामपल्ली में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए सीएम ने कहा कि हुकूमत ने सोच समझकर 17 सितंबर को प्रजा पालना दिनोत्सव के तौर पर मनाने का फैसला किया है और ये कि अगर कोई तेलंगाना की मुसल्ला जिद्दोजहद से सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करे तो ये बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि यह गलत होगा कि तेलंगाना के शोहदा की कुर्बानियों को यौम यकजहती या यौम आज़ादी कहकर नजरअंदाज किया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की तेज रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाने की कोशिशों के तहत कांग्रेस हुकूमत ने 17 सितंबर को प्रजा पालना दिनोत्सव के तौर पर मनाने का फैसला किया है। सितंबर 17, 1948 నాడు తెలంగాణ ప్రజలు నిజాం రాచరిక వ్యవస్థను కూలదోసి ప్రజాస్వామ్య ప్రస్థానానికి నాంది పలికారు. ఇది తెలంగాణ ప్రజల విజయం. ఇందులో రాజకీయాలకు తావు లేదు. రాజకీయ ప్రయోజన కోణంలో దీనిని చూడటం అవివేకం అవుతుంది. విలీనమని ఒకరు, విమోచనమని మరొకరు స్వప్రయోజనాల కోసం నాటి అమరుల త్యాగాలను పలుచన చేసేలా ప్రవర్తించడం సరికాదని ప్రజా ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. అందుకే ఈ శుభ దినానికి ప్రజా కోణాన్ని జోడిస్తూ ప్రజా పాలన దినోత్సవంగా నామకరణం చేశాం. ప్రజా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం 4 కోట్ల ప్రజల యొక్క ఆకాంక్ష, వారి ఆలోచన, నాటి తెలంగాణ సాయుధ పోరాట స్ఫూర్తి. ఈ నిర్ణయాన్ని ఎవరైనా తప్పుపడితే వారిది స్వార్థ ప్రయోజనమే అవుతుంది తప్ప ప్రజాహితం కాబోదు. ఇందులో మా స్వార్థం లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసమో మా వ్యక్తిగత ఆకాంక్షలతో చేసిన నిర్ణయమో కాదు. మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తెలంగాణ భౌగోళిక స్వరూపం బిగించిన పిడికిలి మాదిరిగా ఉంటుంది. పిడికిలి పోరాటానికి సింబల్. అంతేకాదు 5 వేళ్లు బిగిస్తే పిడికిలి. తెలంగాణలో అన్ని జాతులు, అన్ని కులాలు, మతాలు కలిసికట్టుగా ఉంటాయన్న సందేశం ఇందులో ఇమిడి ఉంది. ఈ ఐక్యతను, ఈ సమైక్యతను దెబ్బతీసే విధంగా सितंबर 17 కొందరు వివాదాస్పద बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव पर तंज करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मंगल को कहा कि वो फार्म हाउस चीफ मिनिस्टर नहीं हैं बल्कि एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर हैं और मरकज से रियासत के वाजिबुल अदा हिस्सा हासिल करने के लिए कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली जाने में अना नहीं रखते हैं। वैसे भी नई दिल्ली पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं है, ये हमारा कौमी दारुल हुकूमत है और रियासती कांग्रेस हुकूमत
वफाकी जज्बे के मुताबिक फंड्स हासिल करने मरकज पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ఆ ఢిల్లీ పర్యటన మీద కూడా విమర్శలు చేస్తున్నారు. కాలు కదపకుండా ఇంట్లో సేద తీరడానికి నేనేం ఫామ్ హౌస్ ముఖ్యమంత్రిని కాదు, పని చేసే ముఖ్యమంత్రిని. నా స్వార్థం కోసమో వ్యక్తిగత పనుల కోసమో నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళడం లేదు. ఢిల్లీ ఏ పాకిస్తాన్లోనో ఏ బంగ్లాదేశ్లోనో లేదు. ఇది మన దేశ రాజధాని. ఫెడరల్ వ్యవస్థ రాష్ట్రాలకు కేంద్రానికి మధ్య అనేక అంశాలు ఉంటాయి. రాష్ట్రం నుండి మనం పన్నుల రూపంలో కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు కడుతున్నాము. అందులో మన వాటా తిరిగి తెచ్చుకోవడం మన హక్కు. ఆ హక్కుల సాధన కోసం ఎన్నిసార్లైనా ఢిల్లీకి వెళ్తాము. ఇటీవల 16వ ఆర్థిక సంఘం ముందు గట్టిగా మన వాదనలను వినిపించాం. కేంద్ర పన్నుల్లో आज 17 सितंबर का वो दिन है जब निजाम दौरे हुकूमत के तहत हैदराबाद की साबिका शाही रियासत 1948 में इंडियन यूनियन में जम हो गई थी। इस दिन की तेलंगाना में मुख्तलिफ पार्टियां मुख्तलिफ तशरीह करती हैं। हुक्मरान कांग्रेस हुकूमत ने इसे तेलंगाना प्रजा पालना दिनोत्सव के तौर पर मनाया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम देते हुए प्रजा पालना के आज़म का इजहार किया है। तो बीजेपी इसे हैदराबाद लिबरेशन डे कहती है। इसीलिए सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जबकि पिछली बीआरएस हुकूमत ने इस दिन को कौमी यकजहती दिन के तौर पर करार दिया है और तेलंगाना भवन में मुनक्किदा एक तकरीब में पार्टी कारगुजार सदर केटीआर ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। शहर हैदराबाद की सबसे ऊंची खैरताबाद गणेश मूर्ति को आज मंगल के रोज हुसैन सागर झील में एनटीआर मार्ग पर क्रेन नंबर 4 के जरिए विसर्जन किया गया। 17 फुट ऊंची माहौल दोस्त सप्तमुखी महागणपति मूर्ति की शोभा यात्रा आज सुबह 6:30 बजे खैरताबाद पंडाल से शुरू हुई थी, जिसमें हजारों की तादाद में भक्तों ने मजहबी जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। भक्तों के नारों और सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान बड़ा गणेश मूर्ति टेलीफोन भवन, तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर और सेक्रेटेरिएट के रास्ते टैंक बंड पहुंची और एनटीआर मार्ग पर मूर्ति को विसर्जित किया गया। इससे कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मंगल की सुबह टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ के साथ टैंक बंड का दौरा करते हुए विसर्जन मुकामात का मुआयना किया। उन्होंने तमाम महकमों के अफसरान को विसर्जन का अमल खत्म होने तक आपस में मिलकर काम करने की हिदायत दी और गणेश विसर्जन प्रोग्राम में कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए, इसके लिए भी चौकस रहने का मशवरा दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने विसर्जन के मकामात पर नस्ब क्रेनों का भी मुआयना किया, क्रेन ड्राइवरों और दीगर अमले से बातचीत की। उन्होंने विसर्जन के लिए आने वाले अकीदतमंदों का इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर के साथ अवामी नुमाइंदे और जीएचएमसी मेयर कमिश्नर के अलावा हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और दीगर मौजूद थे। 2000 में थोड़ा तकलीफ आया, 2004 में कुछ तकलीफ आया, लेके आ रहे अब यहाँ गिर गया क्राउड ने देख संभाल के ट्रायल ले लिया अंदाजा करते हैं ना, इसका रोड का हाइट का एक हिसाब किताब है। इसमें ड्राइवर को अगर अच्छा चलाए। मशहूर बालापुर गणेश लड्डू पिछले साल की नीलामी के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस साल 30,01,000 रुपए में फरोख्त हुआ, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले 3,01,000 रुपए ज्यादा है। बालापुर गणेश उत्सव समिति के ज़ेर एहतमाम नीलामी में बालापुर के मुकामी कोलन शंकर रेड्डी ने कामयाबी के साथ लड्डू की बोली लगाई। समिति ने 1,116 रुपए से नीलामी का आगाज किया था और बोली 30,01,000 रुपए तक पहुंच गई, जिसमें शंकर रेड्डी कामयाब हो गए। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता साल रंगारेड्डी जिले के दासरी दयानंद रेड्डी को 27 लाख रुपए में लड्डू मिला था। बताया गया है कि नीलामी से हासिल होने वाली यह रकम देहात में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। हैदराबाद के एक मुकाम पर गणेश लड्डू 1,87,00,000 में नीलाम हुआ। तफसीलात के मुताबिक एक रिकॉर्ड तोड़ नीलामी में हैदराबाद के बंडलागुड़ा में वाक़े कीर्ति
रिचमॉन्ड विलॉस में पीर की रात गणेश लड्डू की नीलामी अमल में आई, जिसमें ये लड्डू 1,87,36,500 रुपए में फरोख्त किया गया। पिछले साल के मुकाबले इसकी कीमत में 61 लाख रुपए का नुमाया इजाफा हुआ है। बता दें कि तेलंगाना रियासत के गणेश चतुर्थी तकरीबात में सबसे महंगे पेशकशों में से एक बंडलागुड़ा में वाक़ कीर्ति रिचमॉन्ड विलॉस के गणेश के लड्डू को देखा जा रहा है। రిచ్మండ్ విల్లా నా పేరు మహేందర్ రెడ్డి ఫేజ్ 1 158 విల్లా రాత్రి 4 గ్రూపులుగా ఏర్పడి లడ్డు యాక్షన్ పాడడం జరిగింది। 1,85,00,000 లడ్డు వేలంపాట జరిగింది। ఒక గ్రూపులో 25 మంది చొప్పున వేలంపాట పాడారు। ఈ డబ్బులన్నీ చారిటీ టేబుల్ గుడ్డి వాళ్లకు, పేదలకు, అనాథలకు, తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలకు స్కూల్లో పాఠ్య పుస్తకాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఈ డబ్బునంతా చారిటీ టేబుల్ కు వాడతాము। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए हर साल की तरह इस साल भी गणेश फेस्टिवल के मौके पर चार मीनार के दामन में एक स्टेज लगाकर गणेश जुलूस में शामिल होने वाले भक्तों का इस्तकबाल करते हुए उन्हें खाना और पानी तकसीम किया गया। इस मौके पर मजलिस पार्टी साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस, घासी बाजार इंचार्ज साहिल अकबर के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में जारी गणेश जुलूस के दौरान पुलिस ने एक बुरखापोश खातून और उसके साथ एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि वरंगल से ताल्लुक रखने वाले एक हिंदू जोड़े को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने लड़की श्रुति पर बुरखा और हिजाब पहनने पर एतराज जाहिर किया। इस वाक़े ने कशीदगी को जन्म दिया क्योंकि मुखालिफत इस हकीकत पर मुबनी थी कि एक हिंदू लड़की रिवायती इस्लामी लिबास में क्यों मलबूस थी। चार मीनार पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मंगल को रियासती सेक्रेटेरिएट के सामने साबिक वजीर आजम आजहानी राजीव गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर रियासती वज़रा, अरकान असेंबली व काउंसिल, एमपीज और दीगर मौजूद थे। इस तकरीब से खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये तकरीब सियासी बातचीत की नहीं बल्कि सियासी बातचीत की जगह नहीं है, क्योंकि कुछ सियासी क़ुव्वतें राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब पर मुखालिफत कर रही हैं, इसीलिए उन्हें इस मसले पर बात करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि साबिक वज़रा आज़म इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समों और शहदा की यादगारों के दरमियान आजहानी राजीव गांधी के मुजस्समे को नस्ब करने में कोई गलत बात नहीं है। रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि गांधी खानदान ने राजीव गांधी के इंतकाल के बाद कोई ओहदा नहीं लिया था और कुर्बानियों की मिसाल कायम की थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि यह साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी ही थे जिन्होंने मुल्क में कंप्यूटर मुतारिफ करवाए थे और मुख्तलिफ शोबों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया था। रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी के मुजस्समे के खिलाफ एहतजाज करने वालों का हवाला देते हुए बीआरएस को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस को मुजस्समा मुंतकिल करने की तारीख का ऐलान करना चाहिए, उन्हें एक मौजू सबक सिखाया जाएगा। వారు పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏ పదవి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు తీసుకోలేదు। నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్పదలుచుకున్నా అంటే పదే పదే కొంతమంది సన్నాసులు కుటుంబ రాజకీయాల నుంచి వారసత్వ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుతుంటారు। పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నంత కాలం శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రభుత్వంలో ఏ బాధ్యత తీసుకోలేదు। వారి తర్వాత ప్రధానమంత్రులు మారి ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు। ఈరోజు ట్విట్టర్లో పెడుతున్నాడు, అమెరికా పోయి కంప్యూటర్ చదువుకున్నా అంటున్నాడు। ఆ కంప్యూటర్ని పుట్టించింది ఈ దేశానికి పరిచయం చేసిందే రాజీవ్ గాంధీ సన్నాసి। లేకపోతే ఇక్కడనే ఎక్కడనో గుంటూరులో ఇడ్లీ కూడా అమ్ముకుంటూ తిరిగేటోనివి। ఎందుకంటే ఆడికి చదువుకుంటానికి పోయినావు కదా, నువ్వు ఆన్నే ఇడ్లీ కూడా అమ్ముకొని బతికేటోనివి।
లేకపోతే రైల్వే స్టేషన్లో చాయ్ సమోసా అమ్ముకుంటా సిద్దిపేటలోనే ఉండేటోనివి. రాజీవ్ గాంధీ దేశానికి కంప్యూటర్ని పరిచయం చేసింది కాబట్టి నీ బతుకు ఒక కంప్యూటరు, ఒక ట్విట్టర్ అకౌంటు, ఒక ఐటీ మంత్రివైనవు. లేకపోతే ఐటీ శాఖనే ఉండేది కాదు. రాజీవ్ గాంధీ గారు ఐటీ రంగాన్ని ఈ దేశానికి పరిచయం చేసిండు కాబట్టి ఆ సన్నాసి ఐటీ శాఖకు మంత్రి అయిండు. లేకపోతే ఆ దిక్కుమాలలోని బాధనే మనకు ఉండేది కాదు. కాబట్టి ఇవాళ ఈ పరిస్థితుల్లో అలాంటి రాజీవ్ గాంధీ దేశ సమగ్రతను కాపాడడానికి ప్రాణ త్యాగం చేసి ఈ దేశాన్ని కాపాడిండు. అంత గొప్ప వ్యక్తి విగ్రహాన్ని ఈరోజు సచివాలయం ముందల ట్యాంక్ బండ్ మీద పెడితే రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం ఎందుకు పెడతారని అడుగుతారా? ఎంత బలుపు మాటలు కార్యకర్తలారా, ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. అధికారం పోయినా మదము దిగలేదు. నువ్వే దాచుకోవాలి, తెలంగాణను మొత్తం దిగమింగాలన్న ఆలోచన ఇవాళ కుటుంబానికి పట్టింది. వాళ్ళు ఊహించలే కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు బండకేసి కొడతారని. ఇవాళ ఇంకా షాక్లో నుంచి తేలుకోలే. రెగ్యులర్గా ఆయనకు షాక్ ట్రీట్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఫామ్ హౌస్లో. ఎందుకంటే అతనికి వాస్తవం అర్థం కావట్లేదు. అధికారం పోయింది, ప్రజాపాలన వచ్చింది, గడీలు బద్దలైపోయినాయి, ఇవాళ వాళ్ళ బతుకులు దివాలా తీసినాయి అన్న సంగతి ఆయనకు అర్థం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट के सामने साबिक वज़ीर-ए-आज़म आनजहानी राजीव गांधी के मुजस्समे को नस्ब किए जाने पर अपना रद्देमल जाहिर करते हुए बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि आज गणेश मूर्ति विसर्जन के मौके पर उनके अल्फाज को निशानजद कर लिया जाए, जबकि बीआरएस दोबारा इख्तियार में आएगी तब एहतराम के साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे को गांधी भवन में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी को राजीव गांधी से इतना ही प्यार और एहतराम है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी जुबली हिल्स रिहायशगाह पर उनका मुजस्समा नस्ब कर ले, लेकिन रियासती सेक्रेटेरिएट के सामने नहीं। कि ये जगह तो सिर्फ तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब करना है। నిన్న నువ్వేదైతే తప్పు చేసినావో, తెలంగాణను అవమానిస్తూ, తెలంగాణ ఆత్మను అగౌరవపరుస్తూ, తెలంగాణ తల్లి ఎక్కడైతే కొలువు ఉండాలనో అమరజ్యోతి మధ్యన అంబేద్కర్ సచివాలయం నడుమ తెలంగాణ భవిష్యత్ తరాలకు, భవిష్యత్ పాలకులకు కూడా స్ఫూర్తిగా ఉండాల్సిన ఆ స్థలంలో ఎక్కడైతే తెలంగాణ తల్లి కొలువు తీరాలో అక్కడ నువ్వు రాహుల్ గాంధీ గారి తండ్రిని పెట్టినావు. తప్పకుండా మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, సకల మర్యాదలతో మేము మళ్ళీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన మరుక్షణమే సకల మర్యాదలతో ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచి తిరిగి నీ గాంధీ భవన్కు పంపిస్తాం. అంతగానం ప్రేమ ఉంటే జూబ్లీ హిల్స్లో నీ ఇంట్లో పెట్టుకో, లేదా ఇంకో కాడ పెట్టుకో, కానీ అక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలంగాణ తల్లే ఉంటుంది. ఇది జరిగి తీరుతుంది, రాసి పెట్టుకోమని చెప్పి కూడా ఈ నిమజ్జనం రోజు చెబుతూ तेलंगाना के वुज़रा, अरकान असेंबली व पार्लियामेंट, अवामी नुमाइंदे, जिला कलेक्टर, जिला एसपीस और दीगर सरकारी ओहदेदारों ने अपने अपने हलकों और दफातर में यौम प्रजा पालाना मनाते हुए कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। वाज़ेह हो कि तेलंगाना हुकूमत ने आज रियासत भर में प्रजा पालाना दिनोत्सव मनाया है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बरा SC/ST व अक़लियती उमूर मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा है कि रियासती हुकूमत अवाम को दी गई 6 जमानतों पर पूरी तरह अमल करेगी। मोहम्मद अली शब्बीर ने आज मंगल के रोज आदिलाबाद कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी यानी प्रजा पालाना डे तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सबसे पहले उन्होंने जिला कलेक्टर राजऋषि शाह, जिला SP गौस आलम और अवामी नुमाइंदों के हमरा शोहदा के यादगारी मीनार पर और गुलाए अकीदत पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। बाद कौमी परचम कुशाई अंजाम दी और पुलिस से सलामी दी। మన దేశము 1947 15th ఆగస్ట్ 1947లో ఇండిపెండెంట్ వచ్చింది. కానీ మన దగ్గర అప్పటికే దాదాపు 500 పైన రాష్ట్రాల్లో చిన్న చిన్న రాజులు, నవాబులు పరిపాలన చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ కూడా మనకు హైదరాబాద్ స్టేట్ నిజాం పరిపాలనలో ఔరంగాబాద్ మొదలు పెట్టుకుంటే అక్కడ కర్నూలు వరకు, అంటే ఇప్పుడున్న 4 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర, ఇవన్నీ కలిసి దక్కన్ స్టేట్ అని ఉండే. దానికి నిజాం 6 ఆయన పరిపాలన చేస్తున్న సమయంలో మరి మనకు ఇండిపెండెంట్ వచ్చినా మనకు మాత్రం 13 నెలల తర్వాత మనకు ఇండిపెండెంట్ వచ్చింది. అప్పుడు క్యాబినెట్ నిర్ణయం పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆదేశాల మేరకు అప్పుడున్న
డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ హోమ్ మినిస్టర్గా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి నాయకత్వంలో హైదరాబాద్కు వచ్చి ఇక్కడ నిజాం ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేసి యూనియన్ గవర్నమెంట్లో హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని మర్జర్ విలీనం చేసిన ఆ దినం, దాని పేరు 17 సెప్టెంబర్ 1948. ఈరోజు అలాంటి ఇంపార్టెంట్ దినము. దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున మన ప్రజాపాలన మీద ఒక కార్యక్రమాలు పెట్టుకొని దాన్ని ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి గ్రామాల్లో ఉత్సాహాలుగా మనం చేసుకుంటున్నాం. మిత్రులారా, ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేవలం 6-9 నెలలే అయింది. 9 నెలల్లో మనం ప్రజల్లో ముఖ్యమైన వాగ్దానాలు చేసినాం. 6 పాయింట్స్ ప్రోగ్రామ్, 6 గ్యారంటీల స్కీమ్, 2 లక్షల రుణమాఫీ, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మనము ప్రజలకు తీసుకెళ్ళాం. ప్రజలు నమ్మినారు, మన కోట్ వేసినారు, ప్రభుత్వంలో వచ్చినాం. వచ్చిన కొన్ని గంటలకే మనం తక్షణమే ఆర్టీసీలో మహిళా సోదరులకు బస్ ఫ్రీ కార్యక్రమం చేస్తే ఈ జిల్లాలో దాదాపు 94,000 మా మహిళా సోదరులు ఆర్టీసీ బస్సును ఉపయోగించుకున్నారు. कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में एक जलसा ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल मासब टैंक पर मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत एम ए मुजीब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट व सदर बज़्म रहमत आलम ने की, जबकि सरपरस्ती मौलाना सैयद महमूद हुसैनी खादरी ने फरमाई। इस मौके पर मशहूर सहाफ़ी, दस्तावेजी फिल्मसाज और यूट्यूबर रोहित उपाध्याय को रहमत आलम पीस अवार्ड से नवाजा गया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 6 बरसों से बज़्म रहमत आलम की जानिब से रहमत आलम पीस अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। किस तरह से उनके ऊपर जुल्म हुआ उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यूके से भगाए गए, स्पेन से भगाए गए, और जब वो भाग करके आए तो उनको पनाह किसने दी, कहाँ पर उनको रहने की जगह मिली, कहाँ पर उनके जख्मों पर मरहम लगाया गया, वो थी पैलेस्टाइन की जमीन। मरहम लगाने वाले कौन थे? अरब लोग। जगह देने वाले कौन थे? अरब लोग। कुछ लोगों ने कैसे इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ी अच्छी सी किताब मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, गजा राइट्स बैक, मतलब गजा की स्टोरीज कुछ लिखते हैं। तो प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोग अपनी आपके साथ जो आप बीती है कहानियां हैं जो गजा की, वो आप लिखिए। तो बहुत सारे बच्चे लिख करके, और उन्हें कहानियां पढ़ते पढ़ते मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई और बहुत सिमिलर लगा जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी मिल करके लड़े हैं। कमोबेश वैसे ही कहानी एक बहुत ही शानदार कहानी है जो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग सुने समझें, ताकि आपको इस मसले के बारे में थोड़ी और जानकारी हो। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पड़ोसी रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में आलीशान जुलूस निकाला गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श व हज रहीम खान ने किया। ये जुलूस बीदर शहर के नबी खाना मदरसा महमूद गांवा से निकलकर गांवा चौक, शाहगंज, अम्बेडकर चौक, भगत सिंह चौक, बसवेश्वर चौक, नई कमान, सिद्दीक शाह तालीम से होता हुआ चौबारा पहुंचा। इस जुलूस में शमअ मोहम्मदी के परवानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। बीदर के ईद मिलादुन्नबी जलसे में हम रहीम खान साहब के जलसे में उनकी दावत पर हम पहुँचे और बड़े ही पुरअक़ीदे में पुरजोश अंदाज में सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन्नबी जलसा निकाला गया, जिसमें तमाम बीदर के मुसलमान और हमारे जितने भी भाई और जितने भी गैर मजहब के भी जितने भी लोग थे, सब एकताई के साथ इस जलसे को कामयाब बनाए और पूरी मोहब्बत और खुलूस के साथ सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलसे को कामयाब बनाए। रहीम खान साहब की सदारत में ये जलसा मुनक़्क़िद हुआ और तमाम जितने भी इस जलसेगाह में तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला उनके तमाम रूहानी जिस्मानी तमाम बीमारों से उनको महफूज रखे। अल्लाह उनके बलायात, मुश्किलात, परेशानियों को सरकार के सत्ते में उनको हर मुसीबत से बचाए। और हमारी दुआ है कि बुजुर्गान
के सदक़े में और उनकी मोहब्बत हमारे सीने में पैवस्ता अल्लाह फरमाए। और जब तक जिंदा रहे सरकार की गुलामी में रहेंगे और इंशाअल्लाह जब तक इस दुनिया से जाएंगे तो उनकी मोहब्बत साथ में लेकर देंगे। रब्बना रब्बना या रब्बना, किस जुबान से हो सके तेरी सना, या रहीमी या रहीमी या रहीम, या करीमी या करीमी या करीम। राह ऐसी कर हमारी तयाता जिसमें राजी तू रहे और मुस्तफ़ा पर जानो दिल कुर्बान है। जब तलक इस तन के अंदर जान है, जब तलक इस तन के अंदर जान है, तो लिहाजा ये ईद मिलादुन नबी का जलसा बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ तमाम मुसलमान भाइयों ने। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। आज 17 सितंबर निजाम स्टेट का इंडियन यूनियन में इंजमाम का दिन। तेलंगाना भर में कांग्रेस हुकूमत ने मनाया प्रजा पालना दिनोत्सवम। सीएम रेवंत रेड्डी ने लहराया कौमी परचम। अवामी हुक्मरानी में तमाम तबकात की हमाजहत तरक्की के अज़्म का इजहार। मैं फार्म हाउस चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर हूँ। बीआरएस सुप्रीमो केसीआर पर सीएम रेवंत रेड्डी का तंज। कहा मरकज से रियासत के वाजिबुल अदा हिस्सा हासिल करने कर रहे हैं दिल्ली के दौरे। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान हुसैन सागर झील में गणेश विसर्जन जारी। खैरताबाद की 70 फुट ऊंची गणेश मूर्ति का 1:30 बजे दिन किया गया विसर्जन। हजारों की तादाद में भक्तों ने की मजहबी जोशो जज्बे के साथ शिरकत। सीएम रेवंत रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों, पुलिस कमिश्नर, जीएचएमसी कमिश्नर और मेयर के साथ किया टैंकबंड का दौरा। गणेश विसर्जन इंतजामात का लिया जायजा। अकीदतमंदों की हिफाजत पर तवज्जो देने ओहदेदारों को दी हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के सामने की राजीव गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब पर जाहिर की नाराजगी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।